Oke, Pak Saiful. Oke, thank you Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala because in these occasions we still can meet in seminar proposal from Mas Fuad and Bu Ari. Salawat and salam be upon to our best Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I'd like to give my comment because Mbak Ari is under my supervision, so I'd like to give my feedback to Mas Fuad. But before giving a feedback, I'd like to ask you a question, Mas Fuad. As we know that there is an existing module in LDC, right? And then will you use the same scheme, right? Because you want to develop the pre-intermediate. I mean that the syllabus is it the same or not? And then the second one is what is a difference of your module with the existing module? Yes, Mas Fuad. Okay. Yeah, so you said there is no connections between each activity in the module, right, Mas Fuad? So how the module based on the multiple intelligence can solve this problem, Mas Fuad? Mm-hmm. Okay, you means that the gardener developed the module based on the multiple intelligence, right there. Okay, yeah, and then as we know that there are so many intelligences in multiple intelligence, right? And then the next question, will you use all intelligence, the multiple intelligence in your module? And then how can you insert all intelligences if you use all of them, yeah, in your module, Mas Fuad? Ah, I see. I see. So you want to insert one intelligence for example,
the first unit, it is the linguistic intelligence. The second is musical intelligence, and then the spatial intelligence. Okay, so it will be better for you to insert it in your proposal, Mas Fuad, because especially in the designs of the module, Mas Fuad. Or so, but so I think that you have to consider again, Mas Fuad, if you use only one intelligence in one module, as you said, the problem of the existing module is in the term of the coherence and the cohesions, the connectivity, right? So why is that? Yeah, you have to think whether the student can move directly from one intelligence to another intelligence, because I'm sure that the student have a different, why is that, different type of intelligence in their self. So for example, that in chapter 1, you only give the activity of the linguistic intelligence. I'm sure that the student who have the strong intelligence, not in linguistic, they couldn't follow this one. You have to think about this one also. And my suggestion is, my first one, probably you can combine the student's intelligence. So my suggestion first, you have to investigate first, Mas Fuad, for your students, right? You said that there are 30 students, yeah? You do the need analysis. The need analysis is actually including the type, the dominant intelligence that the student have. Okay, so you can find the instrument from the internet to know the student's intelligence. So the dominant one, for example, that Mas Fuad, I'm sure that you are dominant in linguistic, right? But not in musical. And then it is different with Mbak Ari. And then you can, why is that? You can now, the student's intelligence, most of the student's intelligence are this one and this one. And then and then when you know that the student have the dominant intelligence, take it for example, that from the 30 students, most of them have a strong intelligence in intelligence. So it means that you give more portions of the activity in the linguistic intelligence, like that's one. So my suggestions in your need analysis, try to find also the students' intelligence, the tendency of the students' intelligence. Okay, Mas Fuad, that's the first one. Yeah, that's the first one, and then the second one. So when you have found this one, so you can insert it. And so for in chapter 1, probably there are, let's say, 9 activities. You can combine, the first activities is musical intelligence, the second one, the musical intelligence as the brainstorming, the activity, probably the linguistic intelligence, and then the next intelligence, right? That's one, Mas Fuad. So after knowing the student's intelligence, then you can make the blueprint of your module. Okay, and then the second one, Mas Fuad, I just want to give a comment on the need analysis that you build in your proposal. I think that you have to think it again, Mas Fuad, because here I do agree, because this is the normative one, right? Using their student background knowledge, this necessity on page 38, right? However, in the appendix, why is that? It seemed to me that this is not knowing the students' need analysis much. Like you learn English, that's okay. But number 8, for example, the module give you the explanations, the current module easy and flexible. It seemed to me that this is the purpose of the need analysis is not knowing the student need, but this is more on evaluating the module, like number 6. So from number 4 until number what is that, until number 13. I think this is not about the student need analysis, but this is more on the evaluations of module. So like what I said before, the first analysis that you
need to know is about the student's intelligence. So you may insert it also in your blueprint. And then the second one is about, what is that? You focus on the certain intelligence. For example, I need, what is that? I need some formula in the activity of the module. So this is like the linguistic competence. So I need for example, I need the song in the module. So I need blah blah blah, and then you can collect that's one from all of the intelligences, the multiple intelligence in your research. Itu ya Mas Wadi ya. Jadi kalau di Indonesianya nanti need-nya kira-kira anak saya butuh enggak gitu loh song, saya butuh, nanti kan banyak yang ada spesial, saya butuh ini enggak, nanti ketahuan. So you can combine between the type of the student intelligence and then what they want gitu loh Mas Fuad. Nanti satu-satu misalkan, so you have to find the musical intelligence, activity-nya ada songnya, kemudian apa lagi gitu loh. Nah, itu nanti bisa jadi angket pertanyaan. Saya senang jika ada misalkan teks tentang musik di di modul. Kemudian saya apa lagi nanti. So you have to make a list of questions based on the intelligence. And then after that you can analyze the student need analysis. The student need. The dominant of the student's intelligence is in here, here, and here. Yes, and then the second one, the student need some activities from the linguistic competent. Aktivitinya ini yang mereka mau. Ini seperti itu sampai semuanya. So this is so you have to consider it again ya Mas Fuad ya. Jadi nanti modulnya betul-betul orang nyari. Saya mau mengajar modul tapi based on the multiple intelligence. Your module will be will cover their answer. Okay, that is the first one, and then the second one, I think, why is that? Yeah, only in the analysis actually. Your research background is already good. I can read it clearly, and then also your chapter 2 is almost complete. However, here in chapter 1, Mas Fuad, in research problem statement, yeah, Mas Fuad, yeah, would you please, this is good, would you please make it complete? What are the student need to develop the module? What are the student needs to develop the module based on the multiple intelligence? Yeah, how to develop the module based on the multiple. So would you please insert the multiple intelligence, because this is the ciri khas ya of your module, Mas Fuad. And then the second one, in chapter 2, so you mentioned here some theory of multiple intelligence in point B ya Mas Fuad ya. In point C, what is that? The multiple intelligence in education. So in my opinion, it will be better if you write the multiple intelligence to support the student activity, or you need to insert like this one, the activity based on the multiple intelligence, because you want to develop some activity or the task, not only the activity, the task based multiple intelligence. So please insert one more theory about task based multiple intelligence. Jadi task atau activity yang berbasis multiple intelligence, and then the content of it will be some activity, Mas Fuad. Saya bilang tadi, nanti linguistic intelligence aktivitasnya seperti apa. So it is more on the example, Mas Fuad. Kemudian yang kedua apa seperti itu. Jadi tambah satu poin setelah itu task based multiple intelligence. Well, the rest of it, I can see that, yeah, you are good actually in writing something, the connections, the coherence of your writing is good. And then also on how you develop the research methodology is also good. Yeah. And yeah, that's all. I think my
comment for Mas Fuad. Ya Mas Fuad ya. What is the point? Yeah. Yes, yes, Mas Fuad. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Yeah, it can be Mas Fuad. So we can share that there is the fairness of something. The fairness is not equal, ya Mas Fuad, but it is based on the fact, Mas Fuad. So let's say that and then I'm sure that in one student they will have some intelligences, or they will not have those intelligence. Yeah, and then if you have found this one, I think that the result will be almost similar, Mas Fuad. Biasanya gitu. Kalau Mas Fuad itu nanti kan cenderung nanti linguistik ini. Nanti Bu Ari cenderung ini. Nanti dibikin mapping gitu, ketemu nanti Mas. Oh, ternyata sekian persen students is musical, ini segini, ini segitu. Iya. Jadi nanti portions, jadi in task based multiple intelligence-nya banyak dimasukin, porsinya agak dibedakan. Kalau yang tidak ada, for example, they do not have the spatial intelligence. So you do not need to insert it in your module gitu ya Mas Fuad. Jadi jangan dipaksakan gitu loh. Dipaksakan itu masuk nanti, oh, anak nanti bingung gitu. Coba nanti ini agak menarik nih. Ya Mas Fuad ya. Oke. Ya, oke, Bu Asi, I think that's all for Mas Fuad and Bu Ari. I think that you will have a comment from Bu Santi and Bu Asi. So be ready, Bu Ari ya. Yeah. But you forgot here to insert the appendix ya, Bu Ari kayaknya ya. Iya, appendixnya belum dimasukkan di proposal. Ya. That's all, Bu Asi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Saiful, for the fruitful suggestions, and feedback for Mas Fuad manuscript. Now, Bu Santi, please. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you very much for the time, Bu Asi, and good morning, everyone. This is a great time for us to have discussions on some of the our friends' topic of research and proposal, and it is also a good time to learn. Yeah, so I think it's a good topic here. Both of the students are trying to develop something which is very important in the field of teaching ELT, teaching and learning process. And Ibu Ari, I'm curious about your topic. It is written here in your title that you are trying to develop English instructional materials in Semansaka TV based on problem-based learning method at 11th grade students. Yeah, developing English instructional materials in Semansaka TV. So my first question is this Semansaka TV has already got English materials before? Ari? Okay, thank you, Santi. Semansaka TV is one of YouTube channel created by technology and information team in our school. So I use Semansaka TV as the media to deliver instructional materials for English teaching and learning. Yes. Yeah. My question is there or do you have English materials in Semansaka TV before?
Or have you Yes, got but the English material or the English instruction material that is uploaded or performed in Semansaka TV? yes, but the quantity is still low because this team is new in our school. I have So- just record for about 1 or 2 time in this Semansaka TV. So what were the material has been published in Semansaka or has been shown in Semansaka TV? It is about exposition text. No, I mean that was the existing materials. Yang sudah ada di Semansaka TV. Yes, yes. Sudah I ada delivered itu materi materials itu. in Semansaka TV. Okay. Yes. Okay. Yeah, it's a bit hard for me to get the point, yeah, because I have never seen the Semansaka TV or the YouTube channel. That's why I couldn't see, because when you are doing developing research or research and development, it means that you have already got something previously that has been used or used by the teachers, the material, and then you think that the material is not really relevant for this situation, and you really want to make it much better and relevant for your students' need and competencies. Yeah. Yes, yes. So, but yeah, I haven't relate to problem-based learning. It's just delivering the materials without any approach. So Of I want course, you to have- make it you- better. itu nggak mungkin, Bu, kalau Ibu mengajar nggak pakai approach, nggak mungkin. Pasti sudah pakai approach, Iya. cuman bukan problem-based learning. Not Ya. problem-based learning. Nah, permasalahannya, my question is, kira-kira materi apa sih yang mau dikembangkan dengan problem-based learning with the problem-based learning approach or method? The materials is related to the second semester materials. There are for about 4 materials here: personal letter, and then cause and effect, explanation text, and then the last one is song. I will rather interested in developing personal letter and then song. For explanation text, I have already done some activity for students. They have to make a voice note for the process or phenomena happen in surroundings. Yeah, I am interested in your statement in background of research, page 4, which is saying that unfortunately, based on the preliminary observation held in SMA Negeri 1 Karangreja, it was found that the English textbook provided used as a media for English teacher in classroom instruction were not used intensively. Students learn English based on the teacher's instruction about the material that would be learned in certain time of each semester. So how can the teacher give instruction if they do not base their instruction on the textbook? Okay, thank you for the questions. And in this textbook, I have an observation that this kind of book is too large or too general. So I need my students to make a specific purpose in achieving one target, at least to make them specifically know what is actually the purpose of this unit or these materials. Yeah, Bu Ari, if I may say, the way you structure your background, it's a little bit too subjective, yeah, because actually you are not doing analysis or evaluations on the textbook. But here in the following statement, you have also written that the teacher often made his or her instruction unfreely in developing materials to the students
in order to do activities in the classroom. So that the existence of the textbook were strict and ineffective way. How could you say this? Are you based your statement on particular research result or evaluation to the text or to the textbook? Okay, yes, I'm so sorry for the first my first research is actually I propose learning materials. So I choose the textbook as the the first observation to make what is the weakness of the textbook used in senior high school. But in the last minute, 2 days before the seminar, I have to change into instructional material. So It's think, okay, Bu. Learning yeah. material and instruction material is actually the same. Yeah, Yeah. but actually maybe the background or the the guidance or the guidelines is miss in this way. Itu sama, Bu. Instruction materials dengan learning material itu sebetulnya sama. Ya, instructions itu kan ya the teaching and learning sendiri. Learning juga the process of teaching and learning gitu kan. It is the same. Ya, I mean the material for teaching instruction or the material for teaching learning itu sama penggunaannya. Tapi yang jadi masalah in this case, if you are even though you change the title into instruction, tetap yang namanya ibu kan ada tulisan, ibu kan tetap mengacu pada learning materials yang ada on the textbook, ya. Nah, masalahnya you are not really strongly support your research di sini dengan data. You just said that the materials atau namanya the textbook were strict and ineffective. Nah, ini kan harus ada buktinya. What is the meaning of strict, ineffective? Karena tadi guru tidak menggunakan buku itu terlalu luas, sehingga guru kadang mengambil materi dari sumber yang lain. Ya, di sini based on the teacher instructions about the material that would be learned in certain time of each semester, the teacher often made his or her instruction unfreely in developing materials. Saya nggak ngerti maksudnya unfreely itu apa. Ya, the textbook itself, the content of the textbooks itself is too general, and then not freely give teachers to make a broader development in their teaching instructions. My observation is just based on my teaching experience, ma'am. Yeah, that's the problem. Yeah, your teaching experience might be different from the other teacher's experience, and it also really depends on your pedagogical knowledge, your pedagogical content knowledge, your belief, about the teaching and learning process itself. So if you really want to use your own subjectivity in supporting your research, you have to write down here that based on my experience as teachers teaching around misalnya about 20 years, I figure out that bla 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 bla. Itu nggak masalah, tapi jangan mengatakan bahwa that this textbook were strict and ineffective, ya, karena di sini the teachers of who is the teacher here itu harus jelas. Kalau misalnya based on the interview gitu ya with some English teacher in SMA Negeri 1 Karangreja, it is found that begini-begini itu nggak masalah, masih bisa dikatakan okay as the supporting data, ya. Jadi saya agak confused di bagian ini, di paragraf ini, ya. Di paragraf ini mungkin you have to restructure the paragraph because you did preliminary observation. But then you also insert the teachers, it's like you didn't give the teachers question related to their opinion or perception about the textbook itself. So it is based on you as the teachers, based on your experience as teachers, and you have to mention it clearly.
Yeah, so the reader will not get confused. Who is the teacher here? Is it the teacher as the researchers or who? Yeah, and then the next, you are in this way, we need to discover an alternative instructional materials in providing students learning and achieving their progress with supplementary instructional. Ini juga confusing lagi. Maksud saya begini, Ibu mau mengembangkan materi pembelajaran, gitu ya. Untuk materinya apa tadi Bu Ari? Materinya ada 4 Ibu, bisa personal Ada letter. 4 materi, ya. apa? Personal letter, cause and effect, and then introduction text and song. Ya. Nah, kenapa itu yang mau dikembangkan? Because it's based on the syllabus, and then that's the materials in the second semester of the 11th grade. Kenapa itu yang dikembangkan? I make a limitation in effectiveness and time in this research. Ini yang keliru from the research development. Mestinya yang dikembangkan adalah materi yang memang dibutuhkan anak untuk pemahaman lebih lanjut dan mereka problematik. Kalau materi itu hanya ada di silabus and it is written in the curriculum, ya nanti akan ada pertanyaan kenapa itu? Kenapa tidak dicari yang memang problematic for the students? And the students complains about this, Bu, susah, Bu. Oh, kalau susah berarti harus ada cara lain, another way to support them learning. It is not only based on the syllabus, but it also based on the students' problems in learning and students, like difficulties. It will be much more effective in the way you develop the materials. Ya, itu satu. Jadi jangan circling ketika membuat background of study. Ya, Ibu jelaskan bahwa English language teaching, misalnya students in 11th grade is required to misalnya menguasai ini terutama pada materi ini di semester ini. Nah, kemudian however it is not easy for the student to master the four subtopics atau the four topics in atau the four materials gitu ya. In the semester misalnya seperti itu. Ya, mana yang paling sulit menurut siswa? Based on the observation, the discussion, and student score ini ditemukan bahwa memang masalahnya siswa paling kesulitan untuk mempelajari materi ini. Kan gitu. Nah, dari materi itu, kenapa sulit? Karena ternyata setelah saya cek bukunya, itu informasi di dalam buku itu sangat terbatas. Nah, sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi yang ada di buku. Termasuk juga kesulitan guru untuk mengajarkan materi tersebut. Karena apa? Terlalu strict, terlalu general atau apa itu? Yang menurut analisis jenengan. Lalu kemudian, so based on the situation, the researchers gitu kan, is interested to develop the teaching material to support the teaching and learning. Itu tadi 4 materi tadi atau materi yang memang dianggap sulit oleh siswa, to support the students to learn the material, gitu kan, as well as to create their autonomous learning, gitu kan, karena project based atau problem project based kan untuk autonomous learning. Nah, lalu kemudian Ibu masuk ke the integration of ICT in English language teaching, itu ya, bahwa untuk siswa, apa sih yang membuat siswa tertarik dalam materi dan membuat mereka mau belajar? Salah satunya adalah karena mereka di pembelajaran abad 21, where technology is actually ultimate goal of the teaching and learning. So the teacher thinks that the integrating a technology in ELT classroom would be interested for the students, kan gitu. Logiknya begitu. Setelah interested, lalu kemudian SMA itu punya TV. Nah, maka tambahan materi itu akan bisa ditampilkan lewat materi yang sudah dikembangkan akan ditampilkan lewat TV. Nah, siswa nanti akan bisa melihat melalui YouTube channel yang ada atau yang nge-link ke TV tersebut. Nah, diharapkan selain bisa membuat siswa bisa memutar berkali-kali materi itu dengan penugasan yang jelas, mereka juga menikmati teknologi sebagai bagian dari upaya mengajarkan ICT di dalam pembelajaran bahasa. Itu rule sistematika berpikirnya begitu, Bu. Jadi jangan acak. Ya, kalau saya baca your background itu acak sekali.
Jadi kita susah sekali memahami ini sebenarnya mau apa sih? Materi yang susah tuh yang mana? Yang mau dikembangkan tuh yang apa? Jadi harus ada identifikasi materi dulu. Oh, di semester sekian, kelas sekian, ada siswa harus menguasai materi A, B, C, D. Nah, ternyata materi itu setelah berdasarkan hasil diskusi dengan guru, wawancara dengan siswa, itu tidak semua siswa bisa memahami materi itu dengan mudah. Kenapa? Karena setelah dievaluasi bukunya, setelah dilihat, dibaca, informasi mengenai materi tersebut masih sangat umum di dalam buku dan kurang contoh, misalnya seperti itu, sehingga siswa tidak mudah memahaminya. Dengan demikian, guru harus melakukan upaya-upaya pengembangan materi itu agar bisa mendorong pemahaman siswa terhadap materi dengan lebih baik. Nah, dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk mengembangkan bagaimana materi itu dibuat semenarik mungkin, gitu kan, dengan memasukkan unsur teknologi di dalamnya, lalu kemudian membuat siswa menjadi interaksi teknologinya juga jalan, kemudian mereka mempunyai keuntungan bisa memutar berkali-kali atau misalnya dengan materi yang dibuat itu mereka bisa bisa lebih spesifik mendapatkan contoh dan sebagainya. Nah, lalu guru kemudian mengembangkan dengan ditampilkan melalui YouTube channel yang terlink dengan Semansaka TV. Nah, ini cara berpikirnya begitu. Ya, ini yang harus jadi orang rigid mau melihatnya. Oh, ya. TV itu bukan bagian dari yang dikembangkan, bukan TV-nya. Yang dikembangkan kan memang teaching materialnya. TV is just a media. Maka ketika judulnya tadi adalah Developing English Instruction Material in Semansaka TV based on problem-based learning method, ini malah menurut saya agak confusing. Karena dalam asumsi saya, di Semansaka TV itu sudah ada program bahasa Inggris yang memang sudah ada materi-materi yang sudah disiapkan. Tapi kemudian Ibu Ari melihat materinya sudah terlalu old fashion, it needs to be improved, it needs to be modified, it needs to be related to the 21st century teaching. Maka ada development. Tapi kan tadi tidak, baru ada 1 atau 2 materi yang diunggah melalui TV Semansaka. Jadi developing English instruction materials, misalnya for teaching apa di situ. Kalau memang langsung saja bisa developing English instruction materials based on problem based learning for 11 grade student in SMA Negeri 1 Karangreja. TV-nya itu jangan dimasukkan kalau dalam persepsi saya. TV-nya nanti adalah media, artinya begini, nggak ada TV atau ada TV itu bisa dipakai. Maksudnya nggak harus, kan dia nggak harus pakai Semansaka TV, toh dia masuk ke YouTube kan. Artinya kalau sudah masuk YouTube bisa diakses siapa saja, bisa digunakan oleh siapa saja, tidak harus melalui masuk ke Semansaka TV, misalnya seperti itu. Itu bayangan saya. Saya nggak tahu bagaimana, tapi yang jelas ketika Semansaka TV sudah on air, berarti orang bisa buka YouTube-nya Semansaka TV kan gitu. Artinya bisa diakses oleh banyak orang. Semansaka TV itu nama YouTube channelnya, Ibu. Nah, artinya kan itu harus lewat. Ya memang ya harus YouTube kan. Jadi nggak ada yang spesial di Semansaka TV. Gitu. Nah, Semansaka TV hanya nama program yang dimiliki oleh sekolah SMA, sekolah ibu gitu kan. Tapi bahwa YouTube-nya itu yang nanti akan berfungsi untuk menampilkan. Artinya itu accessible untuk the students gitu kan. Nah, maksud saya daripada memasukkan Semansaka TV mending tidak dimasukkan, karena itu nanti baru ketika itu cerita di background-nya kan. Atau tidak harus memasukkan misalnya developing English instruction materials based on problem based learning method atau approach for 11 grade student of SMA Karangreja. Ini Semansaka TV-nya mungkin, karena asumsi orang gitu, di Semansaka TV sudah banyak materi kayak Fuad tadi. Fuad sudah ada modulnya menurut Pak Fuad nggak bagus, kurang ini, berarti kan mengembangkan. Tapi kalau di Semansaka TV belum ada dan Ibu membuat baru, kalaupun ada hanya ada tambahan yang baru lagi, berarti kan tidak hanya tidak developing, tapi sudah creating.
Karena developing itu based on something that is already existed gitu kan, maksudnya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi nanti backgroundnya tolong di restructured ya, di struktur ulang. Karena saya membaca ini agak bingung ya, ini mau kemana sih, mau dibawa kemana gitu bacaan ini. Ya. Dan saya untuk judulnya berarti itu Bu. Menurut saya sih, ya itu sih option ya, nanti bisa dengan Pak Saiful mau dihilangkan atau tidak. Tapi karena ada tulisannya Semansakat TV, berarti asumsi saya Semansakat TV sudah punya materi pembelajaran bahasa Inggris yang harus dikembangkan. Ya. Lalu yang kedua is about your problem statement ya. Nah ini kan ada nomor 3. How is the English teacher and student perception towards the development of instruction material dan sebagainya. How is the English itu sebetulnya fokus ke students Bu, tapi teachersnya belum saya omit, belum saya hapus. Sorry. Ya nggak apa-apa, dikasih teacher juga nggak apa-apa, karena memang Ibu kan mengembangkan materi. Nah, guru mau pakai nggak? Jangan-jangan nanti Ibu sudah tampil di YouTube, ternyata guru nggak mau pakai, guru lain misalnya. Kan pengembangan materi is not only for you, but it should be used by other teachers. Nanti kan dalam R&D itu ada bagian disseminating. Kalau mau kita bicara jujur, 10 langkah Brock and Gall itu harus disseminating. Dan disseminating means your product can be used by other teachers. Jadi kalau mau digunakan guru ya, tapi dipisah itu, jangan dijadikan satu. Ya. Nah, karena memang pertanyaan nomor 1 kan langsung ke how to develop, sementara di analisisnya kan tidak dimasukkan. Jadi kalau mau dimasukkan jadi tambah what are the students need related to itu the develop English instruction. Jadi kebutuhan siswa karena Ibu tadi mengatakan kenapa 4 materi itu yang dipilih? Ya karena ada di silabus. Nah, kalau saya kenapa 4 materi itu yang dipilih? Karena itu sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Siswa merasa itu merasa sulit, siswa merasa harus dibantu. Nah, jadi lebih kuat kalau student list-nya itu di analisis kalian dimasukkan. Tuh. Ya. Okay. Jadi mungkin nomor 1 student needs, nomor 2 how to develop, the expert judgment, and then the 4 the student perception, dan kelima teachers perception. Itu boleh. Ya. Syukur-syukur bisa efektif apa tidak, tapi kalau kita bicara efektif, kalau sudah offline sih enak, mereka disuruh nonton YouTube, nanti efektif atau tidak, what is the effective, to develop instructional material effective to improve the students ini, itu juga bisa sampai ke tahap itu. Saya belum pernah menemukan tahapan R&D pasca sarjana yang sampai selesai. Jadi hanya diambil mungkin 5 atau 6 ini ya, 6 space gitu. Nah, oke. Nanti objective of the study disesuaikan dengan rumusan masalah. The next. Nah, the next ini Bu, significant of the study itu coba dipikirkan betul ya teman-teman yang hadir di sini. The significant of the study itu kira-kira tentang apa sih? Kan lebih kepada why is it contributive? Nah, mengapa ini sangat kontributif penelitian ini, dan siapa yang akan merasakan kontribusi dari riset ini? Ya. Jadi mungkin siapa saja pihak yang akan menerima manfaat. Mungkin itu bisa seperti itu. Tidak harus seperti for teacher juga, tapi formulasi dari statementnya itu bisa lebih convincing. Kalau misalnya it provides some benefit for English teacher as instructional materials development. Ya, it provides some benefits for English teacher as the instructional materials development for 11 grade. Nah, itu mungkin perlu
benefitnya apa gitu kan. Untuk teacher apa? Kan harus jelas, it provides some benefit. Nah, apa benefitnya? Nah, itu Ibu harus try to specify apa saja benefitsnya. Ya, misalnya teacher memiliki alternative materials atau supplementary materials to support teaching ini, gitu kan. Teachers have technology integration, ini LT classroom, misalnya seperti itu kan bagus. Ya, terus lalu kemudian it helps student in improving their learning way. Kan kita belum ngetes apakah student terbantu atau tidak, tetapi at least it give alternative for the students to be autonomous learners by watching the programs from the YouTube channel about ini. Ya. Sebagainya lah nanti kayak the result of the study may give other researchers some inputs. Nah, some inputnya apa? Itu juga harus clear. Okay. Nah, yang bab 2. Ini bab 2-nya masih sangat ini ya, Bu Ari. Ya mungkin tadi ada perubahan, ada apa dan sebagainya, tapi yang jelas bab 2-nya memang menurut saya masih sangat lack of supporting theory ya. Lack of supporting theory. Jadi di sini kan judulnya Developing English Instructional Materials Based on Problem at 11th Grade. Mungkin perlu ditambahkan ada ICT in ELT Classroom atau integrate ICT integration in ELT Classroom. Ya, lalu kemudian cara menyusun materinya itu juga harus, cara menyusun tulisannya itu dibuat yang lebih jelas itu. Kalau saya membaca ini pada bagian English materials tiba-tiba langsung ke personal letter gitu kan. Ini maksudnya apa, yang dimaksud dengan English materials itu apa? Terus sudah diambil aja sekalian. Ya, Pak Anwar udah datang? Anwar belum datang. Ya, nanti Pak Budi sih. Apa ini? Pak belum, tapi nanti saya terdapat. Ya, terima kasih ya Mbak. Oke, jadi ketika bicara English materials, Ibu harus memberikan satu definisi dulu atau teori dulu, jangan tiba-tiba personal letter. Kalau English materials in mana? Di kelas 11, ya disampaikan. Kalau seperti ini kan English material, orang bisa, loh apa maksudnya English material, personal letter, ini, itu, dan sebagainya. Ini kan jadi tidak jelas gitu ya. Buat apa, tujuan belajar materi ini apa. Lalu targetnya apa. Nah ini kan membingungkan yang seperti ini. Ya, jadi tolong nanti diperbaiki lagi terkait dengan English materials-nya itu, Ibu jelaskan bahwa like in 11th grade students, the curriculums is about ini, especially in the second semester of ini. The student need to learn about this and that because they have to be able to 1, 2, 3, 4. Tuh kan, the materials nggak usah terlalu detail seperti ini ya. Oh iya. Jangan sampai terlalu ini kan kayak detail. Iya, ini kan kayak kasih kayak iya apa gitu kan. Terus mestinya teorinya tidak langsung, terus juga ini ya ada problem based learning method, definitions, kemudian di sini definition, problem based learning ini yang pertamanya yang dihitung-hitung, yang dibuat hanya definition, duanya saya nggak nemu duanya mana ya. Dia hanya satu. Ini 5 the advantages. Ya tolong diperbaiki ya Bu. Saya agak kesulitan melihat tulisan ini. Terus ini referensinya, citasinya hampir nggak ada nih di bab 2. Citasi-citasi yang memang mendukung teori ini dari punya siapa begitu ya. Ini masih sangat terbatas sekali dan
tahunnya sudah sangat lama. Tahun 92, tahun 82, 98. Minimal untuk referensi itu 10 tahun dari tahun sekarang. Kalau sekarang 2022 berarti 2012. Kecuali teori yang babun. Misalnya kita mau bicara tentang research and development tapi punyanya Brock and Gall, itu mungkin sudah cukup lama bukunya, babun booknya. Konsep tentang misalnya communicative approach, itu punyanya Richard, misalnya Jack Richard, tapi itu sudah lama, itu masih oke lah. Tapi kalau sudah current situation, ya cari yang lebih kekinian, ya. Dan itu diambilnya dari artikel internasional yang dipublikasikan secara internasional seperti itu. Ya, Bu. Nah, itu yang perlu yang perlu diperhatikan, ya. Terus nah, nanti di bagian PBL itu Bu Ari harus bisa ngelingkan how to develop the material based on PBL, Bu, di bagian akhirnya. Jadi misalnya developing instruction material based on PBL itu akan seperti apa dalam teori yang dalam gambaran Ibu di bab 2 tadi. Ya, terus ini belum ada preview study-nya ya? Iya, Bu, belum saya masukkan ke... Ya, belum ada preview study-nya. Ya. Tapi tadi saya tampilkan untuk yang masih textbook, bukan untuk yang ya, berarti YouTube. harusnya belum seminar ini, Bu Asi, belum lengkap proposalnya. Related. Ya. Oke, lalu yang ketiga research design. Nah, research design itu Ibu mengacu pada Brock and Gall and the model of material rating proposed by Joly and Balitho in Tomlinson are combined with some adaptation due to the time efficiency and economical reason. Nah, ini juga sesuatu yang kurang etis ya kalau kita menyampaikan kombinasi itu dilakukan karena time limitation and economical reason. Karena sebetulnya riset itu optional, kan? Sehingga gini, ini saya agak susah memahami nih Bu Ari. The step of this process are usually referred to as R&D cycle, which consists of studying, research finding, developing product dan sebagainya. Brock and Gall. Ini menurut Brock and Gall ya, yang the step itu ya. Ya. Nah, itu menurut Brock and Gall. Ini saja deh saya. Ini ya Bu Ari ya. Jadi di sini ini the step of the process are usually referred. Ini yang research funding, developing the product, field testing, and revising, incorrect the deficiencies found in. Ini punya Brock and Gall bukan? Refer to as merefer, Bu. Nah, maksud saya karena Ari di sini ini ada berapa? Nantinya itu kan hanya menggunakan berapa? 5 ya, 5 tahap. Padahal Ibu bilang di sini menggunakan Brock and Gall. Brock and Gall itu 10 langkah. Ya. Sementara ya jelas ya, kan Ibu pakai babon booknya punyanya Brock and Gall. Terus kenapa ada yang dimaksud adaptation itu apa? Kenapa harus melakukan adaptation dan alasan mungkin gini, ini loh kata-kata the model of material rating itu Joly and Tomlinson. Nah, sementara kalau saya lihat di sini, Ibu menggunakan yang mana? Yang ini, yang Joly and Tomlinson, yang 5 step ini. Iya, Ibu. Lalu terus Brock and Gall-nya buat siapa? Buat apa? Mereference. Lalu referensi itu buat apa? Karena saya belum pernah tahu, saya to be honest, itu yang Joly and Balitho itu kaitannya dengan R&D. Ya, kalau mau, ya Garajan, ADDIE gitu ya, teorinya itu. Terus mungkin ada yang Sugiono, itu yang ada Sugiono, tipe 1, tipe 2, tipe 3.
Board and Gall yang 10 langkah. Tapi kalau yang Jolie and Bolitho in Tomlinson itu apakah betul itu tahapan untuk R&D atau memang untuk writing? Untuk writing materials. Iya, Ibu, untuk writing. Tadinya Nah, awalnya kalau saya juga akan mengkhususkan writing, tapi terus all aspects in language. bukan Content. writing. Maksudnya bukan masalah Ibu mau pakai writing untuk writing, tapi maksudnya itu tidak cocok untuk R&D gitu maksudnya. Itu bukan tahapan Iya. Jolie and Bolitho itu bukan mengacu tahapan untuk R&D gitu maksud saya. Dia tahapan untuk nulis. Dan itu nulis buku, mengembangkan buku ajar misalnya seperti itu, mengembangkan materi ajar, tapi bukan untuk melakukan research and development. Jadi ini dua hal yang berbeda dan you try to combine. Jadi ini agak intriguing gitu ya, karena mengcombine dua hal yang sebenarnya totally different. Jadi kalau menurut saya, riset design type of research R&D nanti mengacu pada siapa, Board and Gall ada 10 langkah, tapi kemudian Ibu atau misalnya mengacu pada Sugiono tipe berapa yang hanya 5 langkah, atau mungkin ADDI saja yang ADDIE ADI yang memang sudah 5 langkah misalnya, sudah lebih jelas itu daripada di sini menggunakan riset type-nya Board and Gall, tapi kemudian di sini langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan writing. Jadi ini enggak pas, ini tiba-tiba ada designing syllabus, karena kalau designing syllabus tidak muncul di R&D. Itu bukan tahapan untuk research and development. Nah, itu Bu. Jadi ini agak sedikit rancu ya antara pemahaman prosedur research and R&D dengan tahapan menulis materi. Kalau nulis materi, betul nulisnya begini, ada analisis, lalu kita bikin course grid-nya, lalu kemudian designing materialnya. Oke, ini dipakai Ibu untuk mengembangkan materi. Ibu mau nulis materi pakainya ini, tapi tahapan R&D-nya nggak pakai ini. Tahapan R&D-nya itu pakai analisis, lalu kemudian drafting satu, ya, lalu kemudian nanti developing material, terus nanti expert validation, terus nanti revision, nanti drafting lagi yang kedua, nanti kayak gitu tahapan R&D. Atau ADDI, analisis dulu, nanti develop drafting, terus nanti development, terus nanti implementation, nanti evaluation. Itu tahapannya seperti itu yang R&D. Ya, jadi bukan menggunakan tahapan penulisan ini sebagai tahapan riset R&D-nya. Tuh. Makanya ini bab 3-nya nanti major revision-nya ada di bab 3. Karena memang ini agak keliru memahami kaitannya dengan tahapan risetnya. Ya. Nah, mungkin itu Bu Asi dari saya, mohon maaf agak banyak. Saya itu kadang nggak saya baca dulu memang papernya, karena memberikannya kan dadak itu, rata-rata mahasiswa kan ujar-ujar dibaca dan tapi ya, akhirnya kebaca baik kayak gitu ya, konangan kayak gitu, udah beres gitu kan. Tapi nggak apa-apa, mending konangan nggak beres di seminar daripada nanti di ujian tesisnya harus mengubah ini ya secara signifikan, kan sayang. Begitu Ibu Asi, mohon maaf, thank you so much, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Bu San for your feedback ya to Mbak Ari. Memang ini mendadak ini Bu, banyak beberapa teman-teman ini ya, mungkin nanti dibuat sistemnya supaya agar manuskripnya itu di-submit juga ya bersama dengan pendaftaran. Ternyata sudah mendaftar tapi proposalnya belum siap begitu ya. Ini untuk teman-teman yang belum seminar, mohon untuk disiapkan dulu proposalnya baru mendaftar ya. Kemudian penting sekali untuk template ya teman-teman, mohon diikuti template-nya karena itu sangat membantu teman-teman dan prodi. Jadi kalau sudah sesuai dengan template dari proposal, maka nanti pas revisi proposal teman-teman akan hanya berfokus pada apa yang disampaikan oleh para konselor ini ya. Yang hal-hal yang sifatnya administratif itu sudah
tinggal copy paste dari template itu, gitu ya. Kemudian mohon dipahami dua teman kita ini, Mas Fuad dan Mbak Ari, bahwa setelah seminar proposal ini tolong ini ya konsultasi kepada Bu Santi ataupun Pak Saifur juga saya ya. Yang terpenting adalah merevisi sesuai dengan apa yang disarankan oleh ini ya para counselor study gitu. Itu penting sekali sebelum nanti teman-teman mengambil data, gitu ya. Oke. Untuk Mas Fuad ada tambahan dari saya berkaitan dengan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Saifur ya. Jadi kan memang kalau kita melihat dokumen atau manuskripnya Mas Fuad itu untuk multiple intelligence ya Mas Fuad ya. Itu nanti akan dibuat per unit begitu tadi kalau saya simak ya penjelasan dari Mas Fuad. Itu kelihatannya nanti sangat challenging ya, tapi boleh juga dicoba. Nah, untuk membantu Mas Fuad bagaimana mendevelopnya nanti menurut multiple intelligence Howard Gardner, Mas Fuad bisa menambahkan ini quantum teaching atau quantum learning-nya Bobby De Potter ya. Dari situ nanti Mas Fuad bisa melihat bagaimana sebuah materi itu disampaikan sehingga nanti mengakomodir semua yang ada di multiple intelligence tuh ya. Jadi Bobby De Potter itu salah satu orang yang mencoba mengembangkan apa yang ide atau teorinya dari siapa tadi Howard Gardner ya. Bukunya ada di perpus pusat kalau saya tidak salah ya, coba nanti dicek Mas Fuad atau bisa mencari bahasa Inggrisnya di ini ya di website atau di Google aja lah ya. Kalau Bobby De Potter itu dia akan mengcombine atau mengintegrate beberapa multiple intelligence itu Mas Fuad ya dalam setiap materi yang diajarkan. Lalu untuk yang interpersonal dan intrapersonal itu biasanya dia combine kan itu menjadi sebuah skill ya di setiap anak ya. Terus untuk penjelasan multiple intelligence-nya sendiri saya kira Mas Fuad bisa menambahkan ya yang dimaksud dengan misalnya tadi musik itu apa ya. Tentu saja kita tidak menginginkan semua orang bisa bermusik ya, artinya akarnya ya misalnya seperti Michael Jackson atau B.B. King atau Joey Alexander yang dari Indonesia, tentu saja tidak seperti itu. Tapi contoh-contoh di atas adalah orang-orang yang musiknya itu memang jadi bakatnya yang dominan gitu Mas Fuad ya. Untuk orang kebanyakan biasanya kita punya beberapa hal yang kita ada ya multiple intelligence yang kita miliki tapi tidak menonjol sekali. Kalau misalnya Stephen Hawking itu dia special intelligence ya. Tapi dia hampir 99% dia ada di situ gitu. Karena satu dan lain hal ya berkaitan dengan cat-cat tubuhnya gitu. Ya, tentu saja untuk pembelajaran di orang-orang biasa seperti kita tidak menginginkan itu, tapi kita integrate supaya jangan kalau Howard Gardner kan sebenarnya ingin menarik ya orang-orang bahwa yang disebut pintar itu bukan cuma orang-orang yang bisa bahasa, matematika, begitu ya, yang selama ini dipercayai oleh banyak sekali orang. Tapi menurut Howard Gardner ada loh bakat atau
kepintaran-kepintaran lain yang perlu dirayakan. Nah, cara merayakannya ini tuh Bobby the Potter itu bisa menjadi contoh yang bagus, Mas Fuad ya, untuk ini bagaimana mengintegrasikan teorinya Howard Gardner ke dalam sebuah materi. Ya. Kemudian Mas Fuad, saya ingin bertanya, ini kan ditujukan untuk yang pre-intermediate ya, Mas Fuad ya, kalau tidak salah yang saya baca ya. Oke, mungkin Mas Fuad bisa menjelaskan di sini mengapa itu yang dipilih ya, apa saja alasannya. Oh, oke. Jadi pemilihan untuk pre-intermediate ya, itu adalah beberapa alasannya ya. Saya kira itu sudah saya baca beberapa hal di background ya. Saya pikir dari background itu untuk keseluruhan modul gitu ya. Karena di background kan kalau saya lihat mulai dari yang umum sampai yang ke spesifik gitu ya, Mas Fuad ya. Ya, oke. Nanti mungkin kalau secara keseluruhan itu yang misalnya tadi yang saya baca itu ada monokrom dan lain-lain ya, gitu ya. Nah, mungkin nanti Mas Fuad bisa menulis rasional dari mengapa Mas Fuad memfokuskan pada yang level ini, gitu ya. Kemudian untuk buku-buku Howard Gardner sendiri saya kira perlu ditambahkan di dalam referensi ya, Mas Fuad ya. Ya, oke. Itu saya kira untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan ya, karena saya juga punya beberapa hal yang biasanya sama begitu. Nanti apa-apa yang sudah saya berikan di sini di dalam manuskripnya saya kembalikan agar Mas Fuad bisa ini ya melihat atau memperbaiki. Oke. Kemudian untuk Mbak Ari ya.
Untuk Mbak Ari, ini yang pertama untuk penulisannya memang perlu diperbaiki ya, Mbak Ari, Iya, Ibu. termasuk tata letak dan nomor halaman gitu ya. Juga misalnya ya Mbak, kita menggunakan template itu supaya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu salah begitu kita hindari gitu Mbak ya. Misalnya di cover itu kita tidak menulis compile by misalnya. Ya Mbak. Iya Bu. Hal yang sama tadi sudah ditanyakan ya oleh Bu Santi. Saya juga tertarik untuk mengetahui sebenarnya apa ini Smart Saka TV. Jadi tadi berdasarkan diskusi antara Mbak Ari dengan Bu San, maka itu kita tahu bahwa itu adalah YouTube channels dari sekolahnya Mbak Ari ya. Iya Ibu. Ya, oke. Dan di situ sudah ada beberapa materi bahasa Inggris yang ada di sana gitu ya. Atau bagaimana Mbak? Iya Ibu, baru kurang lebih 2 materi karena Smart Saka TV ini juga baru rilis Ibu. Oh, berarti ini memang Mbak Ari ingin mengisi channel YouTube itu dengan ini ya, dengan problem based learning ini begitu ya? Iya. Oke, mungkin hal itu yang perlu ditulis dengan jelas ya Mbak. Bukan seperti penjelasan yang Mbak Ari tulis di sini di halaman berapa ini, di halaman 3 ini kan sifatnya sangat umum sekali Mbak. Misalnya saya baca ya, Smart Saka TV is one of YouTube channel created by IT team is one of the modern technology. Ini kan hanya sifatnya general sekali ya. Sementara Mbak Ari perlu menjelaskan secara spesifik apa sih maksud ya yang ingin disampaikan oleh Mbak Ari berkenaan dengan penggunaan YouTube channel sekolah ini, gitu ya. Yeah. Kemudian untuk problem based learning-nya sendiri, Mbak Ari ini memang perlu untuk menambahkan referensi yang ini ya, yang benar-benar tepat ya Mbak. Kalau kita pelajari, maka problem based learning ini dikembangkan atau diciptakan salah satunya oleh Profesor Howard Barrows ya, medical doctor. Jadi problem based learning ini awalnya untuk mahasiswa kedokteran Mbak Ari. Ya, jadi Mbak Ari perlu mencari buku-bukunya si ini Pak Profesor Howard Barrows ini ya untuk mengetahui problem based learning. Tuh, ya, supaya nanti penjelasannya di bab 2 itu baik gitu ya Mbak Ari. Beberapa buku berbahasa Indonesia saya kira sudah banyak di Indonesia, cuma saya sarankan Mbak Ari mencari yang bahasa Inggris ya Mbak, dan itu saya kira cukup mudah untuk dicari di Google ya, bisa dicari di mana di Google. Terus untuk referensinya juga saya perlu mengingatkan Mbak Ari untuk menambahkan ya referensinya masih sangat sangat kurang sekali ya. Saya cek bukunya Tomlinson tadi pagi ya untuk material development in language teachings ya. Lalu goal juga ya itu memang sudah lama ya, tapi kan kalau orang-orang luar itu pasti kalau buku bagus akan ada edisi-edisi terbaru Mbak. Jadi Tomlinson itu edisi terbarunya 2011 saya kira bisa diakses oleh Mbak Ari ya, sehingga tidak menggunakan yang edisi 98. Begitu juga yang mana tadi yang bukunya itu yang
Saatnya jam ke-6 goal dimulai. ya, yang goal itu. Saya kira itu ya, saya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Santi maupun Pak Suasno ya. Jadi saya tidak mengulangi hal-hal yang sudah mereka sampaikan, yang saya juga ingin bertanya atau mengklarifikasi gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin dari Mas Fuad atau Mbak Ari berkenaan dengan apa-apa yang sudah kita diskusikan untuk klarifikasi? Sudah dicatat ya? Apa-apa yang tadi ya, oke. Dan nanti beberapa hari itu temui lagi ya kami ini untuk mengecek seberapa pahamnya teman-teman dari apa yang sudah kami jelaskan ya. Jadi jangan kemudian ditinggal pergi begitu saja ya. Oke. Teman-teman bisa, kalau untuk mau bertemu saya bisa ketemu hari Senin, insya Allah ya, bisa. Oke. Saya kira itu cukup ya untuk hari ini programnya. Thank you so much for everyone who attend our program today. Thank you very much, especially for Bu Santi dan Pak Saifur ya. Okay, then let's close our program by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Sami-sami. Ya, Terima terima kasih Pak Ibu Bu Asih. Asih. Oh, Terima ini kasih foto sekali, dulu, Pak mau Asih. foto dulu nggak Bu Santi dan Mas Fuad, Mbak Ari? Foto dulu ya, Bapak sebentar Bu ya. buat dokumentasi. Iya, saya tadi agak lupa. Misalnya sebentar. Saya Nanti cek habis dulu lebaran offline view-nya. ya Bu Asih? Iya, kan sudah ada ininya Bu, Iya, sudah sudah ada suratnya. kode surat edarannya ya. Oke, Iya. sebentar saya. Ini ya, 1, 2, 3. Yang kedua, oh tidak ada 2 ya. Oh, 1 kali lagi aja ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sama. Ya. Sehat-sehat semuanya ya, Bu Santi. Terima kasih Bu banyak. Santi, Bu terima kasih Santi. sekali pencerahannya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.